शुभ सकाल साଙ୍ଗमाने आज है सोमवार आज सकाल मैंने उठिली देखिली दाढ़ी टे बढ़ी जाइए मत लगुच दाढ़ी टे बढ़ी जाइए से सकाल सकाल सेलून बाहर सेलून जावा टे दाढ़ी फाड़ी काटदबा चलो चलो टे ब्लॉग्स करवा वीडियो टे खुशी खोजा यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत सांग मैंने आज दिन से सब कौन हो सब देखेबी चलते सांग मैंने सेलून तो आसी जाइए भिड़ भी अच्छी जा काटदबा कौन गोटे मजा कथा सेलून रे माने जो सेलून को भी जाओ छोट छोटे पट्टा किंतु सेठ थी से पट्टा केवे हटबनी सब छोट पट्टा गोटे थी छोट छुआ आसिले बस चुटी काटे मैं छोट देखी आसी भी से पट्टा ही अच्छी जा से मैंने सेलून रे किसी भिड़ थी मैंने ये लोकटा तो छुआ को नहीं आसला छुआ को नहीं आसला कहला भाई आओ मो पुआटा शोई चुट्टी काटदे आदि उठे पड़ो टोटाल चुट्टी काटी हेनी से टोटाल देखेबनी माने से पिलाटा माने ता भी से छुआर बापा कथा शुणी सेलून वाला भी माने कौन कला सी शोई जेहेतु उठिले माने हैरान कर सी कांधे शोई शोई सी कौन कल चुट्टी कटा पूरा आरम्भ करदे मैंने पिला भी अच्छा माने चुट्टी काटिया मुंड देखो ना हैरान करेंगे बोली सी भी माने बापा भी बहुत चालाकटा तो देखला शोया टाइम है से पूरा कांधरे पकई एमती पूरा तार माने चुटी कटा चलई आ बढ़िया बढ़िया चालू चालू सकाल सकाल खोल तुम कथा मन पड़ा बोली पलि आली काली राति कौन है जानते कौन काली राति कौन कल साला साला से चोर आसते बा माने मुहर मुखा फुका भिड़ देजी हाँ कौटी आसते पाख गाँव को ये जो गाँटा अच्छी हाँ 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 मुहर मुखा फुका भिड़ देती हाथ में गोटे छुरी धरिकी गोटे छोट झीर बेकर छुरी लगे घर पैसा मांगे मैंने घर भीतर घर भीतर पशिकी गाँ भीतर घर भीतर पशिकी छोट झीरा बेकर पैसा लगे पार्टी करनी मत पैसा छुरी लगे पैसा नहीं छुरी हाँ से छुरी लगे पैसा मागुला सी मत पैसा दियो ना तुम झील बेक काटिदेवी कौन लोक गहली गले छाड़ी पड़ा जे तले पाइले मैंने एत साहस गाँव लोक हो से गाँव लोक से गाँ लोक कि कौ गाँ लोक किए जानी धरी पारे चिन्ह थी जानी कौन कर धरी ही पारे कौड़े राति पलैला राति कौड़े धरिक मैंने लोक परिश्रम कर खाइबे ये भाई रे फालतू लोक छोट पिला देखिए डरता मैंने घर पाखे दी तीन छोट पिला कह पड़ो बाहर ने ना मागे किसी आघात भी कर हाँ पैसा किसी भी कर जिते साहस कर माने गोटे लोक मत लगुन कौन कल सी माने ये बोली निज गाँ लोक होते बोली निज गाँ लोक भरोसा साहस हेनी बा निज गाँ लोक तो है पारे निज गाँ लोक एत साहस करने ना निज गाँ कथा ना लोक कहते सकाଳେ शुणा मिलूला कौन हिंदी कथा कर लोकटा हिंदी कथा हिंदी कथा कर बाहर आस हिंदी कथा कर बाहर लोक हो कि जदि भी पखापाखि लोक किए बेश बदल भाषा बदल कौन किए ना मैं एत मैंने कौन कह लोक साहस कर निज गाँ लोक भाषा कथा साहस कर अरे हाँ हिंदी लोक मो मन पड़ा
ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଫେସ୍ ଅଲଗା ରହିବ ନା ଯାହା ବାହାର ଲୋକର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ମିଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ତ ବେଶୀ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ହେଇଥିବ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଉ। ସେ କିଛି ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ଭଲ ନୁହଁ ଆଉ ପୋଲିସ ଦେଇ ବାଡ଼େଇବା କଥା କିଛି ନାହିଁ ମାନଙ୍କୁ। ମାଡ଼ ଦରକାର କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ତମେ କ'ଣ କଲ ତମର? ସେ ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାଗୁଛି ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ କେତେ ସାହସ ଭାବେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗାଁ ପଶିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ମାରିବେ। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ହଁ ପରା ଏ ଭାଇରେ କି ଦୁନିଆ ହେଲାଣି ଛାଡ଼। ତମ ଗାଁରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦିଅ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବିଲକୁଲ ଟୋଟାଲ ପୁରା ମିଶି ବୟ ବାଡ଼ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବ କହ ନାଇଁ ତମେ ଜରି ଆମ ଗାଁ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି କେହି ଆସିବେନି ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହରେ ପୁରା ରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଜି ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେ ଜାଗା କ'ଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ଦୋକାନ କ'ଣ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଛି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ନୟାଗଡ଼ର ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମାନେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ ତା କିଛି ଗୋଟେ 5 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ବହୁତ ମାନେ ଜାକଜମକର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯିବା ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିତରୁ ତ ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଚାରିପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସବୁ ବର୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସେ। ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେଟ୍ ନୁହଁ ପୁରା ଫ୍ରି ସେଲ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବି ଆସେ। ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରି ସେଲ୍ରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଆସି ପୁରା ଦେଖନ୍ତି। ପୁରା ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି ଏଇଟା କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟ ଆସିଛି ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆସିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଦେଖି ପୁରା ଉପଭୋଗ ମାନେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ମାନେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସି ପୁରା ଜାଗା ଫାଗା ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେ 4ଟା ମାନେ 4ଟାରୁ ସେ ରାତିରେ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଏବେଠୁ ପୁରା ଆସିକି ପାଲ ଫାଲ ମାନେ ସଫ ପକେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଯାହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମାନେ ଏଇ ରାମଦୋଳି ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ବଡ଼ ପିଲା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେଥିରେ ବସି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖିବି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାତ୍ରା ଆଜି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି କିଛି ବି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଯଦି ଯାତ୍ରାକୁ କି ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜିନିଷଟା ମାନେ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଆଗୁଆ ମାନେ ଆସିକି ପୁରା ମାନେ ଜାଗା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବସିକି ଦେଖିବା ବୋଲି ଯାତ୍ରା ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଏପଟେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଏପଟେ ଆଗୁଆ ପୁରା ସବୁ ପାଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ଭଲସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେ ଠିଆ ହେଇ କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖନ୍ତି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି ନାଟକ ପୁରା ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ନାଟକ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ 4ଟାରୁ ଆସିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ଆସିକିରି ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ହବ ପକେଇ ପୁରା ଜାଗା ଫାଗା ପୁରା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳିଆ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚି ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ବି ମାନେ ବହୁ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟଲ୍ ବି ପଡ଼ିଛି। ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଲୁଗା ଆଉ ଗାମୁଛା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ
ये चूड़ी फुड़ी पूरा लाइनटा पूरा पड़ी जो मैंने आसवे यात्रा को बुलाबुली करेंगे और किणाकिणी करेंगे ना सब कथा कौन सांग मैंने मैंने एमती मेला भितर यात्रा भितर बुलूली बुलू हठात मो नजर पड़ा गोटे जगह स्मोकिंग बाइट कुछ तो अलग है देखा यहाँ कौन केमती कौन अच्छी चलो देखा केमती कौन अच्छी भाई जो धुआटा बाहर मानते कौन धुआटा एमती कौन बाहर नॉर्मल बिस्किट नॉर्मल बिस्किट को हमें लिक्विड नाइट्रोजन पकई दो लिक्विड नाइट्रोजन धुआटा बाहर आट्राक्टिव हो लोक नुहे अच्छा अच्छा हाँ लोक बहुत होते बेटा सन्ध्या बहुत लोक होता तो मैंने टाइम यूनिक जिनस हाँ यूनिक जिन जहाँ भी मैंने जी स्टल भी पड़ी थोड़ी अलग जिनसा अच्छा ठीक अच्छे हाँ सांग मैंने मैंने खाई नी फास्ट टाइम मैंने खाइली धुआटा भी मतलब बढ़िया मतलब धुआं बढ़िया बाहर भल भी लगे नॉर्मल बिस्किटा गोटे नाइट्रोजन गैस मैंने पकई दिखती जहाँफल मैंने धुआं पाटर पूरा बाहर गोटे जी भी मैंने पूरा जो स्टल भी पड़ी टे इंटरेस्टिंग जिन लगा अलग जिन भी आनी अलग जिन देखा बढ़िया लगे मत ठीक अच्छे मैंने पूरा यात्रा ये देखा पूरा सांग मैंने पूरा यात्रा माने बुली बाली आसी मैं थकी जाइली बोल फ्रेश फ्रेश हो गली यात्रा फात्रा बुलते ना यात्रा बुलते धूली मूली लगी टे फ्रेश फ्रेश हो गली भोक भी जोर कला जावा खाई कौन टे शो पड़ा जदि आज भिडियो आपन को भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे काली गोटे पुणी नुआ भिडियो नहीं आसबि से जाए मत विदाय दिंतु रही गुड नाइट जय जगन्नाथ।